Ассалому алейкум дӯстон, подписчикои канали Сад Асрори Боғ. Чихеле ки вақти аввали ҳамин канала кушоданда мо гуфта будем ҳар як видеода мо кӯшиш мекунем ки ҳамин оиди боғу боғдорӣ як сиру асрор, фикри нав, як идеяи хубе пешниҳод кунем барои ҳамин он нафароем ки подписатсия кардагӣ нестанд. Боварӣ дорум ки обуна мешаванд. ҳозир мо кадом масъалада? Масъалаи малина. Мо як видео кардем, яъне дар аввали баҳор мо бояд чӣ кора ба анҷом расонем. Мо ҳамн корро кардем, яъне ҳамн малина, ҳамн ваёе ки ниҳолое ки қоқ шидагӣ буд, ваёра мо ҳамара ҷудо кардем, ай байни ваё гирифтем, манози хутон дидастед. Баъд ай ду тараф яъне ҳам додани озуқа, ҳам дору, ҳам пору, хокистара, яъне мо чошидем, она нарм кардем гирча, мани гирдиам қаторора. Анакун ҳозир мо як масъалаи асосӣ да гап мезанем, яъне масъалаи шпалера. Вақте ки мо малина, яъне ба малина, шинондани малина, парвариши малина машғул мешавем, бояд пеш аз ин шпалера, дар бораи ҳамин шпалера бояд фикр кунем. Бе он яъне парвариш кардани малина имкон надорад. Мо кадом варианта пайдо кардем? Мана ҳозир мебинем, мана дар соли дуюми шинондани малина мо манам хел поёҳо, манам поёҳои оҳанӣ, манда турбое ҳаст, ин ғавси ин фарқ надорад, яъне мо камтар ғавси поёҳои камтарша гирифтем барои хароҷот камтар шидан. Ҳар як масофаи 7 метрда манам хел поя мо задем, 7 метрдам хел поя. Хоб баъд аз аввал манами қатораи мо 100 метр дарозӣ дора, манам хел рафтагӣ 100 метр дарозӣ дора. Фақат аз аввалу охир манам хел мо бо иловагӣ янем хел пояи бетонӣ задем. Инҷа ҷои ҳамида меша оҳаниам вай кунем. Ин барои чи аст? Мо ҳами аввалу охира ҳами қатор мона ҳами хел пояра мустаҳкам манам симқати мебандем. Мана аин тараф ба инҷа мебандем барои вақте ки сима кашиданда, яъне ҳами қаторо рост хам намехӯрад. Баъд мо чӣ кор кардем? Ҳамин ай аввал хоб якум ҳамун сол сим кашидем, то охирам ки сим кашидем. Ҳамин аз сабабе ки як ниҳолӣ буд, дар масофаи 30 сантиметри як ниҳолӣ буд, ҳавая мо бастем дар ҳамин сими ҳамида бастем. Ана ки мо баъд оянда чӣ кор мекунем? Баъд аҳамият дода бошем, ман ҳамин дарозии ҳамин поёи мо 2.5 метрай, барои ки малина вақте ки баланд шуд то 2 метра баланд мешавад, мо ҳамин 9 метри ҳамина таги хок кардем, мана поён таги хок кардем. Баъд масофаи мана аҳамият дода боша қариб 1 метрда манам хел ду ҷо, манам хел ба яъне турбои 15, манам 15 мо 20-25 сантиметрам турбора манам калта мо пайваст кардем. Барои чи мо як бора ҳамин фарз кардем ҳамин турбаи дароз нею ё арматураи дароз нею 20-25 сантиметра мо пайваст кардем. Ана ки ҳозир мо сабабша мегем. Ана ки ҳоли соли сеюмай мо чӣ кор кардем? Ана акун ҳамун турбое ки мо гуфтем ки калта пайваст кардагем, мана ҳамин даруни ҳамиқати мо арматура, мана ҳозир арматурае ки мо гирифтем, яъне ҳамин ҳисоби мо қати 1-1.20 сантиметра ҳамин арматура гирифтагӣ. ҳамин арматура мо даруни ҳамин турбада ҷо кардем. Мана поёнам, мана малино ки баланд шидаги болодам, мана дида бошед, мо ҳамин вая арматура ба даруни ҳамин ҷо кардем. Ана ки ин чӣ хубӣ дорад? Агар интернетда дида бошед, ютубда ҳаст, ман ҳамин шпалера, яъне мавзӯи шпалерада бисёр видео ҳаст, лекин ҳар сол ҳамин шпалера мувофиқи ҳамин аз сабабе ки малина ин тараф он тараф зиёд мешавад. Мисол як сол агар 30 сантиметр кадагӣ бошанд, соли дигар ним, соли оянда фарз кардем 1 метр да мекунанд. Ҳамина ҳар сол агар чӯбӣ бошад, чӯби калон мезананд айнав, яъне як кори зиёдатӣ мешавад. Мо ана ки ҳамин шпалери мо чӣ сир дора, чӣ вай дора ки мо як бор ҳамина мекунем. Агар ҳамин 10 сол 15 солам ки ҳамин ҳосил ти агар малина, мо ҳамин поёе ки мо задагем беҷо намекунем. ҳамин хел чӣ хеле ҳаст, ҳамин хел места, ҳамин симое ки мо ай пара гузарондагем, мана ҳозир нигаҳ кунем. Ман ҳамин ҳозир ҳамин қаторе ки мо кардем, ай ду тараф ман ҳамин хел сим гузарондагем. Мана ай инҷа, баъд ай инҷа масофаи 1 метрда сим мондагем. Лекин аз сабабе ки ҳозир малинаи мо, мана аҳамият дода бошед, ҳамагӣ яъне масофаи 30 сантиметрда вай шидагӣ ай. ҳамин барш масъалаи 30 сантиметр ай.
این اول زیاد چیدگی نیست. انا که ما چیکار کردیم؟ ما همین سیمی که ای دو طرف کردیم، انا می مسافه 30 سانتی متر ده، انا خیلی بستگیم. من ای دو طرف، من اهمیت داده باشه، من دو طرف همین را بستگیم حوزه ایستاده. انا خیلی هم پایان، من بالایم، انا خیلی بستگیم. مسافه 1 متر 1 متر موندن خیلی بستگیم. انا که این چی وای داره، ما بالا دا گفتیم که سیر اسرار داره. انا که نگاه کنید، وقتی که ما حاضر ما نمیدونیم که همین مالینه فرض کردیم ای طرفی راست زیاد میشه یا ای طرفی چپ، همین چیزا ما انیق نمیدونیم. انا که این کاری که ما کردیم، فرض کنیم اگر سال دیگه از طرفی ما حاضر قسمی زیادی من همین در روزی همین آرماتور ای طرف چپ موندگیم. لیکن اگر سالی آینده فرض کردیم اگر از طرف راست اگر همین مالینه افزایش کنه زیاد شود، ما چیکار میکنیم؟ من همین پویو چیزی هست، من آرماتوری که هست همینا نگاه کنیم. من همین خیلی در کار من همین خیلی وای میکنیم. اگر فرض کردیم اگر ما در 20 سانتی متر زیاد کردنی باشیم، همین 20 سانتی متر فرض کردیم همین هر یک و یا همین طرف میزنیم، طرفی راست هر یک پویره تمام. فقط همین سیمی که بایند هست همونا کمتر زیادتر میکنیم. اگر نیم متر و 1 متر کردنی باشیم تمام دیگه یگون چی حجت نداره. همین شکل قطعی با بولو هم، یعنی بولو یعنی قسمی بولویی هم همین خیلی فرض کردیم اگر 20 سانتی متر ما طرفی راست کردنی باشیم، ای همین طرف 20 سانتی متر طرف هر یک همین پویره میزنیم تمام. سیمایی که ای بر مو کشیدگیم این سیمو هم خیلی میسته، یعنی هم پویه مو همیش پلیره که مو کردیم اینا دیگه حجتی یعنی پویه را دیگه جو زدن یا اینا دیگه کردن نیست. فقط نمیره این طرف با اون طرف. من همین وقتی که ما این طرف با اون طرف وای میکنیم نیم متر در کره چنقی در کره، یعنی همین را ما وای کرده میتونیم. همین سیمایی که ما مسافه 1 متر ده موندیم این چی رول میبوزه؟ هم من همین بره ما یخیل میکنیم، من یخی کرده وای کرده همین مالینه گر چند ای بر یعنی خم نمیخره. من ای پایان ای بالا هم من ایست اومدن ده خم نمیخره روز میسته. بعد این طرف هم رفته نمیتونم. من نگاه کنی همین 1 متر ده کردگیم ایست نمیقپه، طرفی برم میقپه. یعنی همین نیهولوی مالینه ما گرچند بلند هم باشه، من همین نیهولوی همین قریب 2 متر در رفته است. همین نیهولو خم نمیخرند. یک دیوم همین که برای چی ما 1 متری ده موندیم، آینده وقتی که همین نیهولی مالینه زیاد میشوه همین مسافه 1 متر ما میدونیم که 1 متر 1 متر این چین کردگیه 1 متری. همین ما فقط همین مسافه 1 متر ده ما ای 20 تا 22 من خیلی پویای مستحکمش میمونیم، مستحکمتر اون پویایی که یعنی اون نیهولوی که زیاد چیدگی و رو هم را ما قاچ کرده میگیریم. خب من خیلی همین رولا میبوزه. باقی دوستان برادرو در امان خداوند باشه.